ওয়েস্ট বেঙ্গল পনত পশ্চিম মেদিনীপুর হনুদ রিয়া চন্দ্রকোনা 12 নম্বর ব্লক টোঠারে পেয়া কাঠ রিয়া ব্রিज दाते उनुमाकाना और बाडाई नामक काना नुआ खातिर आडेपासे अतुरेन हर हिजु सेन रे आयमा लेकान एटकेटोरे सिरजाको काना उनको मेन जहां उक्तो हर को रोग आजार रे को पड़ा काना उन उक्तो उनको डॉक्टर टेन इडी लागिते आयमा लेकान अचुर बिहुरते चला हुई कान ताकोआ जहां खातिर उनको दो अडी बढ़ती अनाट रे को पड़ा काना এখানের মানুষ কিভাবে যে জীবন যাপন করে বসবাস করে আছে। देश दिसम रिया मिमित गुटांग हनत पनत रिया हालत मिमित लेकान तहन कना जहां दो अडी गुटांग हनत पनत रेन हर दो नापाय ते को चला हजु कना और अडी गुटांग हनत पनत रेन हर दो डाहार को जुत बांगते अडी कष्ट ते को चला हजु कना डॉक्टर थे अकय दो पारकम कोते को इदिए को अकय दो गडी कोते को इदिए को मेनखान उनका गे मित चितर नेलेना पश्चिम मेदिनीपुर हनत रिया चंद्रकोना 12 नंबर ब्लॉक रे मेना भगवंतपुर मित नंबर ग्राम पंचायत उना ग्राम पंचायत रिया पिया काठ रिया ब्रिज रपुद आकना उना खातिर ते हर दो डॉक्टर थे से बाजार से हॉस्पिटल अड़ी संगीन ते अचुर कते चला हुई कान तकवा उना काठ रिया ब्रिज ती दो बांगमा हुडिंग गडी दो बांग चला कना मारिया जहां चाटा मेना आकदा उनका ते दो मोटरसाइकिल डुलुंग गडी से ताड़ाम ते जहां को चला कना उनको हड़गी को चला कना मेनखान गाटा पारम कते मेना बाजार उना बाजार रेगी सानाम किछु नामक कना और डॉक्टर को ओंडे गे मेना आकत कोआ मेनखान गाटा हानासारी दो बागे मोड़े गोटांग खन पेगेल गोटांग आतु मेना आकदा उना आतु रेन हर दो जहार लेकाते अडी एटकेटोर रेगी मेना आकत कोआ এখানে তিনটি কাঠের ব্রিজ, তিনটি ব্রিজই এইবারে যে গত বন্যায় তিনটি ব্রিজই নষ্ট হয়ে যায়। এখানের মানুষ কিভাবে যে জীবনযাপন করে বসবাস করে আছে আপনারা যদি এখানে এসে দেখেন সেটা আপনাদের অনুভব করতে পারবেন। এবং এখানে তিনটি ব্রিজের উপরে অনেকগুলি জীবিকা যাতায়াত হয় এবং মিডিয়াটা অনেকবার আসছে, অনেকবার দেখে গেছে, কোনো কিছু মানে সমাধান হয়নি। যাতে করে নিয়ে এটা যাতে করে ভালোভাবে কাঠের ব্রিজই হোক কি যে কোনো যদিভাবে হয় তাহলে আমাদের মতো গরিব মানুষগুলো কিছু সুলভ পায় বা যাতায়াতের জন্য কিছু পরিষেবাটা ভালো হয়। मितबार होड़ा कथारे बाड़ायो कना ओना ब्रिज को तो मित सेरमा बाद बाद को जुत रुवड़े कना मेनखान ओना तो काठ रिया कना आर किछु गान दो मा रिया कना ओना को बड़ी लेनखान दो चला हजुर अडी बतर गी अइक कना से मितबार होड़ा हन दो होई बड़ा खान गया ओना को ब्रिज जुदी काठ रिया से मा रिया बांग कते ढलई ब्रिज तहन खान ताहले हुनंग बतर हो बांग तहे को और अडी उसराते हर को दो डॉक्टर थे से शहर बाजार करे को सेटर को आ মাছের বল যাতায়াতের জন্য খুব বিপজ্জনক, যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে, যে কোনো সময় কোনো মজবুত তার কোনো ঠিক নেই কতটা মজবুত। ভালো করে যদি কাঠের পোল হয় সব থেকে ভালো, যদি সরকার থেকে সিমেন্টের মানে কংক্রিটের পোল যদি করা সব থেকে বেটার। এই পোলগুলো প্রচণ্ড সমস্যা, তো আপনার বাসের পোল আপনার যেতে গেলে দোলে খুবই বিপজ্জনক, মনে হয় যে কোনো সময় ভেঙে পড়ে যেতে পারে এবং বারবার বাসের পোলই সংস্কার হচ্ছে, আবার তৈরি করা হচ্ছে, আবার দুর্বল হয়ে পড়ছে, আবার সেটাকে মজবুত করা হচ্ছে, কিন্তু এই পোল তো হচ্ছে এক বছর ধরে হয়েই যাচ্ছে এবং প্রতি বছর কাঠের পোলই হচ্ছে আবার ভেঙে যাচ্ছে। সরকার থেকে যদি কংক্রিটের পোল করা হয় আরও এটা অনেক দিন টেকে, অনেক দিন মজবুত হয় এবং দীর্ঘ 50-60 বছর পর্যন্ত সেটা টেকসই হবে, কিন্তু এই কাঠের পোল কত 1 বছর 2 বছর যাচ্ছে আবার ভেঙে যাচ্ছে, আবার সেটাকে সংস্কার করা হচ্ছে, আবার পুনরায় করা হচ্ছে। हड़को कथारे नुआ हो बाड़ायो कना चैतन्यपुर शिलाबती गाडारिया जहां काठ रिया ब्रिज मिना कदा उना दो रपुद कना उनाते हर दो चला हजुरे अड़ी हरबर रे को पाड़ाप कना उनका गी उना ग्राम पंचायत रिया गी धरम पोता आतु आर केटिया आतु तालारे मिना आकात काना नई उना नई रिया हो काठ रिया ब्रिज दो रपुद कना आर उना साउते आर हो नेलो कना कृष्णपुर टोठारिया केटिया गाड़ा चितार रे मिना आकात काठ रिया ब्रिज उना हो डुबो जाते रपुद आकना नय नुंका पिया ब्रिज उना ब्लॉक रे रपु आकानते अडिगान आतुरेन हर दो हरबर रेगी मिना आकात कुआ পরিমাণে সেই সব ব্যাপার, রাস্তা যাতায়াত করতে পারেনি, একটা সাইকেল এলে 30টা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পোলটা কতটা প্রয়োজনীয়তা আছে? পোলটা প্রচুর প্রয়োজনীয়তা আছে। কত মানুষ যাতায়াত করে এদিকে? এখানে প্রতিদিন 10,000 মানুষ যাতায়াত করে। কতগুলো গ্রাম এর উপর ডিপেন্ডেন্ট? 17টা 18টা।
আর নিত্য যাত্রা থেকে জরুরি পরিষেবার জন্য কতটা ঘুরে যেতে হয় মানুষদের? জরুরি ঘুরে থেকে 10 কিলোমিটার দূরে ঘুরে যেতে হবে। हर को कथा रे बाड़ायो कना ब्रिज से ते चलाव लेन खान शहर बाजार दो अडी सुर रे मेना आकदा मेनखान ब्रिज से ते बाम सेन लेन खान एटा नाखाते अचुर कतेम सेन लेन खान ताहले 30 खन 35 किलोमीटर अचुर कते डॉक्टर ठे से हॉस्पिटल चला हुआ उनाते हड़ा दबी अडी उसरा जुदी उना काटरिया ब्रिज बांग जुत कते ढलई ब्रिज को जुत कुखान ताहले अडी उसरा गी उनको शहर बाजार को चलाव दाड़िया और झोतो हड़ा गी नापाई हुआ सीधा से एम्बुलेंस को दो उना काट दिया ब्रिज ते बांग को इदी दाड़िया कना এলাকার মানুষ তো এই নিত্য যাত্রী এলাকার মানুষ তো প্রেরণার বিশাল সমস্যায় পড়েছে। যদিও আমরা ভিডিওর দ্বারস্থ হয়েছি, আমাদেরকে একটা কোনো পেশেন্ট নিয়ে যেতে গেলে আমাদেরকে অলরেডি সন্দীপুর হয়ে সে শ্রীনগর হয়ে মানে প্রায় মানে এদিকে 10 কিলোমিটার রাস্তা, সেখানে আমাকে 30 কিলোমিটার মানে অতিবাহিত করতে হচ্ছে। তো সেই হিসাবে আমরা ভিডিও বা প্রশাসনিক দ্বারস্থ হয়েছি যাতে দ্রুত বর্ষার আগে ব্রিজগুলো কমপ্লিট হয়। আমরা এলাকার মানুষের দাবি বা আমাদেরও দাবি, বিশেষ করে আমি তো এই গ্রামেরই মেম্বার, আমার তো এলাকার মানুষের ক্ষোভ তো আমাকে জানতেই হবে। তো সেই হিসাবে আমি প্রধানকেও বলেছি বা আমাদের ভিডিওর দ্বারস্থ হয়েছি যাতে করে এটা খুব শীঘ্রই তার সুব্যবস্থা হয়, তার জন্য আর কি বলবো। हर को कथा रे नुआ हो बाड़ायो कना दा बांग ताहेन ऑक्टो मा जहां लेकाते को पारमो कना मेनखान ओका ऑक्टो डुबोदा हुयु कना उन ऑक्टो गी आतुरेन हर दो जस्ती हरबरो रे को पड़ाप कना सीधा से जतो से गी दा आर दा ताहेन कना उना ब्रिज को तो बांग को पारम दाड़िया कना और उना माद रिया ब्रिज ताहेन कान काट रिया ब्रिज मिना उना हर कुदो कना उनका लेकाते अडी हरबरो रे गी को पड़ाप कना ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।